Mayong adlaw kalambuan. Ani ata karon dinhi sa Barangay Carmen, Baguio District, Davao City. Aron atong sutaon ang mga nagadagayday na mga proyektong nakahatag og maayong kaugmaon sa lumulupyo niining barangaya. Adunay 2,156 ka mga residente ang kini nga barangay sumala sa gipagawas nga datos sa census niadtong tuig 2020. Pusa, atong kumustahon ug unsa na ang mga kalambuan dinhi sa maong barangay. Karon nagpabilin gyapon ang iyang mga proyekto nga iyahang nahuman tong sa iyang terminal tong niagi. So karon nagapoy gibutang ni Congressman Ungab sa ato ang barangay sa Purok 9 o Purok 8. So paingon na siya mahuman nga project mo ang road concreting. Pero sa wala pa ko naglingkod, adunay project si Congressman Ungab nga iyahang nabubo diya sa ato ang eskwelahan sa Malalan Elementary School na school building diya murag kuan ka rooms murag 8 ka room nya naay covered court nga iyahang na tukod ko diya sa ato ang Malalan Elementary School. Kunya sayang electrification diri ang akong nahibalan gikan sa Purok 3 to Purok 9 budgetan niya niya mga 30 million nga kani nga proyekto sa electrification. So sa pagkakaron paingon na pod mo human ang iyang mga proyekto diri sa among barangay diya sa road concreting sa Purok 8. So malang to sa akong nahibalan bahin sa atong congressman nga buutan nga si Congressman Sidro Roy Ungab. Para sa katawhan diri sa Barangay Carmen, nakita gyud nato nga ang serbisyo ni Congressman Ungab, nakita na gyud nato nga daghan gyud ang iyahang na butang nga proyekto diri sa atong barangay. So dili gyud ta mo kaning muundang suporta sa atong congressman labi na sa iyahang pamilitika kay ngano nakita nato kung sa maayo yang pagserbisyo diri sa atong barangay. Atong nadunggan gikan sa kapitan nga adunay mga covered court o classrooms sa Malalan Elementary School nga napunduhan kini gikan sa pagpaningkamot sa atong Congressman Isidro Ungab. O ubay-ubay pod nga mga proyekto nga nagapadayon pa karon sa paglambo, sa pagpadayon, sa pagtukod dinhi sa maong barangay. Ay ako diay si Alejandro P. Auxtero, principal sa Malalan Elementary School. So far ang mga project na nahatag sa through Congressman Ungab, namin nadawat nga gymnasium o school gym o napoy school building, national building gikan. Gigamit ta karon, functional na gyud. Sa mga estudyante nako hinatunta nga padayon silang mag-eskwela. Taliwala sa usahay pangit ang panahon diri nang naisapa tabukon mga baha pirmi. So hinatunta kung maayo panahon dinhi nato mabati ang tinuod nga gugma ni Congressman sa mga kabataan tungod niining infrastruktura nga gipabarog alang-alang sa kaugmaon sa mga kabataan. Ato usab nakita ang mga poste sa kuryente. Matod pa sa atong kapitan na budgetan kini og 30 milyones ka pesos aron lang mahayagan ang mga panimalay nga layo pa kaniadto sa kabihasnan og karon aduna na sila kuryente nga ila kining nagamit ug napahayag na kila ang ilang mga palibot. Okay, may buntag sir, no, naami diri sa inyong barangay sa Barangay Carmen, Purok 8, no? Purok 8 ni siya. So gitudlo ni Kap nga mo ni siya ang project ni Congressman Ungab gikan sa General Appropriation Fund. Sir, kumusta ning project karon diri nga inyong ginatrabaho? From Pizza 20 ni kuan sa turnover sa DP, no?
Eh, Karong pizza 20. karong pizza 20. Okay. Sir, unsa kay imong pangalan, sir? Gmail. Gmail. Paday. Masaglang. Taga-asa ka, sir? Rasa. Proctris. Purok 3, Barangay Carmen, Santa Lucia. Santa Lucia. Okay. Sir, unsa yung trabaho diri, sir? Ito ay nagkuno. Nagbuhat ng karsada. Lisod eh. Dira magaw. Lubak-lubak ang gianan. Ya. Lapos diri. Pakay dalan dia. Gabrihan naman nila. Karon, sir, nanay kalsada. Dalan. Indot ang mga kuan. Nanay agi makabot ang sakyanan dito, gobo. Tumoy. So dili na maglisod ang mga tao. Di na maglisod. Okay. So kana lang, sir. Okay, sir, nakoy kon, sir. Unsay imong mensahe para kay Congressman Ungab kay naghatag siya ani nga project? Salamat kayo siya kay gihimuay ang karsada dire. Kuan ang mga tao. Matrabaho na lang mga umada. Ilang mga yuta, mga paano ba? Lahan na mga kay na may dalan. Og ato usab gisubay ang mga kalsada nga mikabat na sa halos na pulo na katuig gikan sa pagpasemento niini sa atong congressman. Ug karon adunay bag-uhay lamang na human nga road concreting diha sa Purok 8, Barangay Carmen, Baguio District. Mga kaigsunan dinhi sa Barangay Carmen, atong makita, atong mahikap, atong matamakan ang mga nagadagayday na proyekto o nagasutoy na serbisyo dinhi sa atong barangay. Sa mga Ungab brothers, congressman, wa ko'y laing masulti kundi salamat sa pag-initiate sa mga projects nga gikan sa nasyonal nga atong nagamit diri sa Malalan Elementary School. Dako kayong tabang sa mua ug hinaton ta daghan pang matabangan ug God bless us all.